नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडियोटी समस्त मकर राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। से आपणकर जदि मकर राशि होता है तेबे यह भिडियोटी को निश्चित भाव थारे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं जानतु आगकू हेबाकू थिबा विराट परिवर्तन आपणक जीवन रे केभଳି प्रभाव पकाउछि। देखंतु दर्शक बंधु, दीर्घ दिन पर एही जून मासरे बुध एवं मंगल करुछंती परिवर्तन निजर गति रे, राशि रे एवं चलन रे, जहा एक बड़ परिवर्तन रहिबाकू जाउछि एवं एही परिवर्तन बहुत प्रभावशाली मध्य हेबाकू जाउछि। कारण देखंतु बुध आपणकर पंचम गृह रे अस्त स्थिति रे थिले। एही जून मासरे आपणकर गुरुंग गृह को आसी उदयमान अवस्था रे रही आपणको अधिक प्रभाव पकाइबा आरंभ करिवे। तेबे आपणकर केउ क्षेत्रटी को अधिक प्रभावित करिवे एही भिडियो रे आलोचना करिबा। आपणकर स्वास्थ्य, ना शिक्षा, ना प्रेम संपर्क, ना वैवाहिक जीवन, ना पारिवारिक संपर्क, ना आपणक क्यारियर रे, ना व्यापार वाणिज्य रे एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा। सेतिपई आम सह भिडियो रे शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। एबे चलंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा। किंतु ता पूर्वरु जदि आपणकर मकर राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरन को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही, जहाँ भी द्वंद्व रही, आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु जानी रखंतु जे आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, किंबा कुंडली को विश्लेषण कराई परिबे, किंबा आपणकर शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम संपर्क, चाकरी, विवाह को नहीं जदि किछि समस्या रही तार समाधान करि परिबे एवं विवाह पई आपण कुंडली मेलक मध्य करि परिबे। सेथिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। तेबे आसंतु एबे कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा। किंतु प्रथमे जानिबा आपणकर जून मासरे नवग्रहंकर स्थितिटी केभଳି रहुची। देखंतु आपणकर द्वितीय गृह रे राहु, तृतीय गृह रे शनि, चतुर्थ गृह रे शुक्र, पंचम गृह रे सूर्य एवं बुध, षष्ठ गृह रे गुरु, सप्तम गृह रे मंगल एवं अष्टम गृह रे केतु विराजमान करिसंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िकर सेमानंकर प्रभाव अधिक रहिबो। तेबे सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्यटी किभଳି रहुची। देखंतु आपणकर स्वास्थ्य आपणकर राशिर प्रथम गृह रु जଣା पड़े एवं आपणकर रोग, ऋण, रिपुर गृह रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान करिसंती एवं बुधंकर मध्य आपणकर एही षष्ठ गृह को प्रवेश हेबो, जहा फल रे आपणक स्वास्थ्य रे बड़ समस्या आपण देखिबेनी। किंतु गुरु जेहेतु आपणक षष्ठ गृह रे अछंती, आपणक लिवर रे किछिटा समस्या देखा देई पारे। आपणकर मोटापा बढ़ी पारे, चर्बी बढ़िबा कारणरू स्टोमाक रे समस्या, गैस्ट्रिक समस्या, डाइजेशन रे समस्या, एही बड़ी छोट छोट समस्या रे आपण सम्मुखीन होई पारंती। ता सहित बुध जेतेबेले आपणकर षष्ठ गृह को आसीबे, आपणक दांत रे किछिटा समस्या मध्ये आपण अनुभव करि पारंती, किंबा गला रे आपणकर समस्या होई पारे, इन्फेक्शन होई पारे, अल्सर होई पारे। एही बड़ी छोट छोट समस्या को जदि आपण अणदेखा करंती एहा बड़ समस्या मध्य होई पारे। सेतिपई आपण निज खाद्य पानीय उपरे अधिक दायित्व नियंतु। आपणक स्वास्थ्य पई बहुत भल रहिबो। जदि आमे आपणकर प्रेम संपर्क को देखिबा तेबे प्रेम संपर्क मध्य रे थिबा दूरताटी कमी जिवो। उभयंक संपर्क रे निकटतरता बढ़िबो, मधुरता बढ़िबो, कारण आपणक प्रेम संपर्क रे गृह रे सूर्य विराजमान अछंती,
ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ବୁଝାମଣାଟି ଭଲ ରହିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ଶନି ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବିରାଜମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇବ। ଯେଉଁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ବିବାହ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଫେରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ମାଳିନ, ମତଭେଦ, ମତାନ୍ତର ଯାହା ବି ଥିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ରୋମାନ୍ସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଡିପ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନସ୍ଥ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମଟି କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେତୁ ଇନକମ୍ଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଯାହା ବି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାହା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ରୋଜଗାର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଜଗାର ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଧନ ଆମଦାନୀଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଫଳ ମିଳୁନଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ କମ୍ ରହିବ। ଲାଭଟି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ମିଳିଯିବ।
व्यवसाय को विस्तार करिबा पई मध्य आपण चिंता करि पारंती। आपणक परिवार लोकंकर साहाय्य रे आपणक व्यवसाय को आपण बहुत आगो को मध्य नै पारंती। जदि आमे मोटा मोटी भाव रे देखिबा एही जून मासरे आपण को बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबा, किंतु आपणक स्वास्थ्य को आपण को जगिबा को पड़िबा। आपणकर अशुभत्व को दूर करिबा पई आपण शनिकर बीज मंत्र जप करंतु। आपण चेष्टा करंतु कला कुकुर मानक किछि खाद्य देबा पई, काउ को किछि खाद्य देबा पई, प्रातः समय सूर्य को जल अर्पण करिबा पई एवं हनुमान चालीसा पाठ करिबा पई। एहा आपणक जीवन रे शुभ परिवर्तन आनिबो। जदि आपणकर मकर राशि होइता वीडियोटी किभଳି लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर मकर राशि होइता वीडियोटी तांका सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसीचंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। जदि आपण आम सह जोगाजोग करिबा पई चाहुचंती वीडियो रे दिया जायथिबा व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। धन्यवाद।